الله عليه وسلم وعلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وعلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وعلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. خصوصا له سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن يوسف سيدنا الكبير مقدم محمد بن علي وعلى ثم إلى رب مقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن سجال ثم إلى رب الشيخ بكر بن سالم وأخيه أجل ثم إلى رب الحبيب عمر بن عبد الرحمن وأرض الشيخ علي بن عبد الله فراس ثم إلى رب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى رب الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أولاد خصوصا إلى الحبيب أنيس بن أبي الحبشي وإلى الحبيب أحمد بن أبي الحبشي وإلى الحبيب عبد الله بن علي بن شهاب الدين ثم إلى الحبيب حسن والحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن مرشادي ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى الحبيب محمد بن سالم بن حفيد وإلى الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد وإلى الحبيب الكتب عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين ووصولهم وفرائهم ومنتسبين إليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يكثر من مثوبتهم وبضائع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وبنية الشفاء أخينا نبيل علوي أسقاف dan siapapun yang sakit di antara kita atau keluarga kita semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Syafi ya Syafi ya Syafi la shifa illa shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya Kafi ya Wafi ya Hamid ya Majid irfa' anhum kulla ta'abin shadid wa fihi min al-haddi wal hadid wal marad shadid wal jaysh al-adid waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa 'ata'an min 'ata'ik wa firasatan min firasatik da'idan da'imika ya dzal jalali wal ikram wa mawahbil idham as'aluka تكفيهم من شر كل شر انك انت الله خالق الاكبر وان الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويطول اعمارنا في صحه وعافيه ويختم لنا بالحسنى والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة ورفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد واصلح القلب وعفو وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد واغفر معادي واسرف واردع يا ربي صل على محمد واغفر معادي واسرف واردع يا ربي صل على
محمد تحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد واجعلنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد واجعلنا بالجنان مجمعا يا ربي صل على محمد ربي بنا خير خلقك جماعا يا ربي صل على محمد رافقنا خير خلقك اجمعين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معرض سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بالذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا واهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان واصل إلى عصافي طه المجتبى واحلل لقلبك يهتدي وجدانا يا
وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله وليفرحوا واغض به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين الغراب وبين ماء فاستغفر من غفلة أنت وكن يرضانا إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله وعده في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعنا قد لا أدوانا حتى ينادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولو سوف يعطيك فترضى جل من بعد تقصر عن الله نهانا بالله كر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت
وقت البروز لأحمد الإذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الآمنة من توام من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد للمطلب رأى البرهان قد كان يكبر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهن بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى كيما شنه قد تلا عزيز بذلك شانا وفصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا وهناك كف واعلم برفعه لاسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللفوف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان وقد كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فما نور النواحي برسول الله عنا كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هول الأفضاء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة العدل المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب اغثنا بحياة أطال
يهمع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الترى وآله وصحابة ما سنشا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا. صلى الله عليه. ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. قد أرضعته أم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا. قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا. لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا. أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا. ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما هير الأذهان. در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا. لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبحانا. ودرت الناقة والبانا وقد سمنت ويبتها فكان شانا. أنكره رفقتها وسلمت أشجار على مولانا. سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مرضية وما أتى إشيانا. ترآه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا. ونسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة إعوانا. ذا همة وسجاءة وتوكر ومكارم لا تتسي حسبانا. رؤي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا. ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ بها الإمام كان.
والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا 2 وافاه الهمام فضمه أم ملا الأكف عليه جنانا وطوبته بنت هويلد في الخمس والعشرين هازت بالمشفه شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما آليا ومكانا وحل مشكلة لوضع الأجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سئة الأجل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن صلى الله عليه وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه فدعا 3 في خفا فأتاه أن اصدق بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه يجر الأذى وهو صبور لربه وهو شكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا صلى الله عليه وأتى سكيفا دائيا فرموه بالأنجار بل أغروا به الصبيانا صلى الله ملك الجبال أتى فقال أدركها فقال لا بل أرتجي الأقبانا صلى الله عليه أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات الأولى والأرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه وأقام أسرا داعيا ومجاهدا وثيابه كانوا له أهوانا صلى الله عليه لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يهدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لسان محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا صلى الله عليه ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما يرى الأذهان كرما وعفوا وسخا وتوادعا وفزها محبة وأنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصابع نابئا والجيش أضحى شاربا ريانا صلى الله عليه والله قد أزمت معازز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مسوا ربانا أكرم بي وبصحبه وبتابعين يا ربي ألهكنا بهم بإحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولديك شرط لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشرنا الا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى الينا من اعمالنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى الينا من اعمالنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى الينا من اعمالنا. يا رب بهم وبآلهم يا عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan fikih ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita membahas sebab-sebab diperbolehkannya bagi seseorang untuk bertayamum. Kita sudah membahas ada 3 sebab tayamum. 3 sebab diperbolehkan bagi seseorang untuk bertayamum. Yang pertama sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu faqdul ma' atau tidak adanya air. Kita sudah membahas perincian tentang tidak adanya air itu seperti apa. Sekarang kita menuju kepada sebab yang kedua. Sebab tayamum yang kedua adalah marad atau sakit. Kalau kita mendapati sebab yang kedua, maka sebab yang pertama itu menjadi tidak berarti. Kalau orang sedang sakit, karena ada beberapa orang bertanya ke saya, Ustadz, saya sakit, boleh atau tidak saya bertayamum? Boleh saja, saya bilang, karena sakit itu salah satu sebab tayamum. Tapi di depan saya ini ada air, di sekitar saya ada air, boleh atau tidak? Oh, tidak adanya air dan sakit itu sebab yang berlainan. Orang yang sakit boleh bertayamum walaupun di depannya ada air sebanyak-banyaknya. Karena tidak adanya air itu sebab yang pertama tidak berkaitan dengan sebab yang kedua ini, yaitu sakit. Nah, sakit, batasan sakit yang seperti apa yang diperbolehkan bagi seseorang itu untuk bertayamum? Tidak semua sakit menjadikan seseorang itu boleh bertayamum. Baik bertayamum untuk orang yang berhadas kecil atau bertayamum bagi orang yang berhadas besar. Batasan sakit yang seperti apa? Sakit yang menjadikan seseorang itu boleh bertayamum adalah penyakit yang menjadikan orang yang terkena penyakit tersebut takut menggunakan air. Takut jika dia menggunakan air, baik untuk berwudu atau untuk mandi besar. Takut apa? 1, takut dia kehilangan nyawanya. Jadi kalau sampai saya berwudu atau saya mandi besar, maka saya bisa mati. Nah, kalau penyakit itu sampai seberat itu, kamu terkena air, kamu bisa mati, maka kamu diperbolehkan bertayamum. Nah, seperti yang terjadi di masa sahabat Rasulullah SAW. Ada seseorang perang bersama Nabi Muhammad SAW. Kepalanya ini terkena pedang sehingga retak. Kepalanya ini retak, pecah gitu ya, terkena pedang. Dia salahnya tidak bertanya kepada Rasulullah, padahal Rasulullah dari tengah-tengahnya. Dia bertanya kepada sahabat yang lain. Dia mengatakan, saya sekarang sedang berhadas besar, apakah saya harus mandi? Padahal kepala saya ini pecah. Kata dia, retak kepala saya. Kata sahabat itu, tidak ada jalan lain. Kalau kamu mau menunaikan sholat, maka kamu harus suci dari hadas besar dan kamu wajib mandi. Dan orang tersebut mandi lalu kemudian wafat. Nah, sampai beritanya ke Nabi Muhammad SAW dan Nabi marah pada saat itu. Karena
Orang itu tidak boleh memberi fatwa seenaknya saja. Ya. Nah, padahal orang yang sakit kalau sampai dia menggunakan air bisa mengakibatkan kematian, maka dibolehkan baginya bertayamum. Yang pertama ini sakit yang menyebabkan kematian. Yang kedua, sakit yang menyebabkan dia kehilangan manfaat dari sebagian anggota badan. Kalau saya terkena air, sebagian dari anggota badan saya tidak akan mati, tapi sebagian dari anggota badan saya akan lumpuh umpamanya. Mengakibatkan dia kehilangan manfaat dari sebagian anggota badannya. Bisa bermacam-macam. Umpamanya orang yang selesai operasi mata, kalau dia terkena air, bisa hilang manfaat matanya, buta. Nah, pada saat itu dia diperbolehkan bertayamum. Yang ketiga, jika terkena air bisa memperlambat proses kesembuhan. Kalau tidak terkena air, 3 hari bisa sembuh. Tapi kalau kena air, sembuhnya bisa seminggu, bisa 2 minggu. Maka pada saat itu dia diperbolehkan bertayamum. Atau jika terkena air, berikutnya nih ya, jika terkena air bisa menimbulkan penyakit baru. Bisa menimbulkan efek penyakit baru. Tadinya sakitnya satu. Kalau terkena air kamu bisa mati? Enggak. Kalau terkena air bisa kehilangan manfaat? Enggak. Kalau terkena air proses sembuh kamu bisa lebih lama? Enggak juga. Nah terus apa masalahnya? Ini kalau kena air penyakitnya timbul lagi, timbul penyakit lain lagi. Nah ini boleh juga menjadikan engkau bertayamum. Umpamanya tadinya sakitnya di sebelah kanan, kalau dia terkena air bisa tambah kanan dan kiri. Boleh dia boleh bertayamum. Ada sebagian penyakit kulit itu kalau terkena air dia merebak, tumbuh di mana-mana dan timbul penyakit yang lebih parah. Atau flu, tadinya cuma flu biasa, kalau terkena air timbul penyakit baru, tulangnya bisa sakit atau bermacam-macam. Nah ini boleh menjadikan dia bertayamum. Yang terakhir adalah bisa menimbulkan bekas, buruk atau aib di badannya di bagian yang terlihat. Bagian yang terlihat itu yaitu wajah atau tangan, telapak tangan. Meninggalkan bekas buruk, cacat gitu ya. Seperti misalnya belang atau kulitnya putih bisa meninggalkan tompel hitam gitu ya. Atau kulitnya hitam bisa meninggalkan belang putih kalau terkena air. Dia kalau terkena air tidak bikin mati, tidak memperlambat proses penyembuhan, tidak menimbulkan penyakit baru. Ini kalau terkena air, masalahnya sakitnya ada di wajah. Kalau terkena air, kalau saya paksakan menggunakan air, nanti menghilangkan bekas belang di wajah saya. Boleh kamu bertayamum. Kamu boleh bertayamum. Nah, seperti apa? Penyakit apa itu yang cacar air gitu ya, katanya kalau dipaksa mandi nanti bisa titik-titik semua satu badannya. Wallahu a'lam betul atau tidak. Nah, semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit lahir maupun batin, mengangkat semua wabah dan bencana dan penyakit, menyembuhkan yang sakit di antara sahabat-sahabat kita atau keluarga kita, insyaallah. Syifaan ajil, la yughadiru saqaman wala alam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berkat majelis ini, berkat malam Jumat, berkat bulan Rajab, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Nah ini boleh juga menjadikan orang bertayamum. Nah tapi tahunya penyakit itu bisa memperlambat proses penyembuhan, kesimpulannya dari mana? Atau kamu menyimpulkan kalau terkena air bisa mati, bisa parah, bisa bertambah parah, atau bisa timbul penyakit baru, atau bisa meninggalkan bekas. Tahunya kamu dari mana? Nah, harus ada dasarnya, tidak boleh sepertinya kalau saya menggunakan air nanti proses kesembuhannya jadi lama. Sepertinya itu tidak boleh di dalam agama. Harus ada dasarnya. Kamu kalau mengambil kesimpulan harus ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari dua. Satu, dari pengalaman. Dari pengalaman. Kamu sudah pernah kena sakit seperti itu, dan kalau menggunakan air sembuhnya bisa lama. Nah, dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman teman yang bisa dipercaya, bisa juga. Umpamanya kamu sakit, ada teman kamu yang memberitahu, jangan kena air. Saya dulu pernah sakit seperti ini, kena air, akhirnya ada bekas ini di telapak tangan saya. Lihat ini bekas di wajah saya, atau bisa menimbulkan penyakit baru ini, lihat di badan saya karena saya menggunakan air. Temannya bisa dipercaya nggak? Sholat atau tidak temannya? Nanti jangan-jangan temannya nggak pernah sholat. Nah, kalau temannya nggak pernah sholat, tidak bisa diambil dasar. Nanti jangan-jangan dia menginginkan kita juga tidak sholat. Atau kecuali kalau memang kita betul-betul yakin terhadap ucapannya, karena dia betul-betul dalam mengucapkan bisa dipercaya, maka boleh kita terima pengalaman teman kita itu atau pengalaman pribadi kita. Yang pertama karena pengalaman, yang kedua bi khabarin adil, diberitahu oleh orang yang ucapannya bisa diterima. Ucapannya bisa diterima berarti dia memiliki keahlian dalam penyakit itu, plus dia orang yang bisa diterima ucapan. Umpamanya dokter, dan dokternya harus Islam. Kalau dokternya Islam dan adil, gitu ya, Islam dan dipercaya, yang menjalankan agama Islam dan dipercaya, ilmunya meyakinkan ilmunya, dan juga ucapannya juga meyakinkan, bisa dipercaya, boleh kita terima. Tapi kalau dari dokter non muslim umpamanya, kita tidak boleh menerima serta-merta, sebab kalau non muslim dia tidak punya kepentingan dengan wudu, tidak punya kepentingan dengan mandi besar, maka kita tidak bisa menerima ucapan dokter tadi, karena dia boleh jadi tidak mau resiko, lebih baik kamu jangan kena air, padahal ternyata kena air itu masih tidak masalah. Tapi kalau dokternya dokter muslim dan bisa dipercaya, pastikan dia akan mementingkan kepentingan syariat. Dia pasti akan memberikan jalan solusi yang paling dekat dengan syariat, yang paling dekat dengan syariat. Nah makanya anak-anak kita jangan semuanya belajar fikih, semuanya jangan jadi ahli fikih, semua ahli tafsir, semua harus ada yang dokter. Kalau enggak, dokternya enggak ada dokter muslimnya, nanti kita periksanya dengan non muslim, dan bisa kita nanti mengambil kesimpulan apa-apa dari kehidupan kita. Harus ada dokter Islam yang punya kepentingan terhadap Islam, yang punya ghirah, semangat terhadap Islam. Dokter, insinyur, ada teknik, ahli teknik, ada ahli geografi, perbintangan, semuanya. Munculkan orang-orang yang berilmu dari
kalangan orang Islam yang taat beragama itu nanti akan bermanfaat untuk perkembangan Islam dan akan memudahkan kita menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, jadi tidak boleh pertama, tidak boleh kita mengambil kesimpulan, asal mengambil kesimpulan harus ada kabar dari pengalaman atau dari orang yang bisa dipercaya atau dokter tadinya. Nah, berarti kalau kita berdasarkan pengalaman atau dari kabar orang yang bisa dipercaya, berarti kita yakin kalau kita menggunakan air maka bisa bermadharat untuk diri kita. Pada saat itu kita bisa bertayamum walaupun di tengah kita ini banyak air. Kita bisa bertayamum, sholat dengan tayamum tadi, dan tidak perlu mengulang sholat, tidak perlu diqadha sholat. Pak, tidak perlu diqadha. Loh Ustaz, saya tayamumnya padahal hampir sebulan. Ya sudah, kamu tidak bisa menggunakan air pada saat itu, tidak ada qadhanya sama sekali, tidak perlu diulang sama sekali. Nah, karena sakit tadi ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau ragu-ragu? Kalau menggunakan air, mungkin penyakit saya bisa parah. Berarti ini ragu-ragunya. Karena dia tidak menemukan jawaban yang pasti, dia tidak punya pengalaman, dan tidak ada dokter untuk bertanya, atau ada dokter tapi tidak bisa dipercaya. Berarti dia menjadi ragu-ragu, saya kalau menggunakan air bisa mengakibatkan madharat untuk badan saya atau tidak. Kalau yang pertama yakin tadi boleh langsung bertayamum dan tidak ada qadha. Kalau yang kedua ini kalau ragu-ragu bagaimana? Kalau ragu-ragu ada dua pendapat. Pendapat Ibn Hajar, kalau kamu ragu-ragu, kamu boleh kalau pendapat Ibn Hajar, kamu boleh bertayamum dan kemudian mengulang sholat. Ibn Hajar ya, pasti. Nah, kalau kamu ragu-ragu, ya, Ibn Hajar mengatakan boleh kamu bertayamum. Kamu boleh bertayamum, tapi kamu harus mengulang sholat. Sholatmu nanti diulang. Kalau Imam Romli, kamu tidak boleh bertayamum, tetap harus menggunakan air. Ini agak keras Imam Romli ya. Kamu harus menggunakan air. Nah, terus bagaimana nanti kalau saya sakit? Nah, kalau kamu tetap sakit, kalau kamu takut tetap sakit, kamu harus mencari keyakinan terlebih dahulu di antara dua tadi, pengalaman diri kamu atau pengalaman orang lain atau kabar dari orang yang bisa diterima atau dari dokter, baru kamu bisa bertayamum. Itu menurut Imam Romli. Jadi kalau kamu ragu-ragu, menurut Imam Romli kamu tidak boleh bertayamum. Ragu-ragu penyakit apa air itu bisa bermadharat atau tidak bagi penyakitnya, ya kamu tidak boleh bertayamum menurut Imam Romli. Kamu tetap harus menggunakan air. Menurut Ibn Hajar, kamu bolehlah terlebih dahulu bertayamum, tapi nanti sholat kamu diulang. Karena kamu ragu-ragu, tidak yakin. Nah, berikutnya ini masih berkaitan dengan sakit. Kalau berkaitan dengan perban sekarang, sakit yang menjadikan sebagian anggota badan kita harus dililit perban. Nah, sakit kan ada macam-macam, ada yang virus, ada yang tergores kulitnya, ada yang patah tulang sehingga harus diperban. Itu sakit juga.
Kadang-kadang orang diperban kan dia tidak bisa, wudhunya tidak bisa sempurna. Sekarang bagaimana? Itu sakit juga itu. Nah, kalau sakit sampai mengharuskan kamu menggunakan perban atau yang sejenis dengan itu, maka setiap kamu berwudu ada beberapa hukum. Hukum yang pertama, setiap kamu berwudu, kamu wajib melepas perban itu. Ini hukum yang pertamanya, wajib melepas perban tadi. Jadi harus terkena air atau sarana bersuci lainnya. Jika satu, memungkinkan bagi kamu untuk menyampaikan air di bagian badan kamu yang sakit. Jika memungkinkan, ya. Jika memungkinkan, wajib dilepas perbannya. Berarti kalau tidak memungkinkan, tidak wajib dilepas. Ya. Jika memungkinkan, air itu mencapai bagian yang sakit, maka wajib bagi kamu melepas perban tadi. Nah, kalau digim, masa buka gimnya siap mau wudhu? Nah, itu namanya tidak memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan, kamu harus melepaskan. Kadang-kadang orang patah tulang pun kan kadang-kadang bukan digim yang keras itu, cuma diikat dengan kain. Memungkinkan nggak dilepas? Memungkinkan tidak menyampaikan air di situ? Oh, tidak memungkinkan, Ustaz. Kenapa? Sebab kalau kainnya dilepas, tulangnya bisa pisah lagi. Ya, itu namanya tidak memungkinkan. Ya. Namanya tidak memungkinkan. Maka kamu jadi tidak wajib melepas. Jadi wajib kamu melepas perban tadi. Satu, jika memungkinkan bagi kamu menyampaikan air di bagian sakit yang diperban tadi. Dua, jika tidak memungkinkan menyampaikan air di bagian yang sakit, tapi perban tadi menutupi bagian tubuh kamu yang tidak sakit. Menutupi tubuh kamu, bagian tubuh kamu yang tidak sakit. Yang sakit sebelah mana? Yang sakit segini, Ustaz, 3 jari. Tapi perbannya 6 jari. Yang sakit cuma 3 jari, perbannya 6 jari. Nah, berarti ada 3 jari yang harusnya bisa terkena air, tapi jadi tidak terkena air karena perban kamu itu lebih. Mungkin lebih, kan kadang-kadang perban itu dilebihkan supaya lebih kuat gitu ya. Nah, tapi karena perban kamu itu menutupi bagian yang tidak sakit, maka perban tadi tetap harus dilepas dan bagian yang tidak sakit tadi harus terkena air. Paham ya? Nah, kalau digim, Ustaz, nah itu nanti permasalahannya lain. Ini kan permasalahannya wajib dilepas gitu ya. Yang wajib dilepas. Paham nih ya? Tadi satu apa? Jika air memungkinkan sampai di tempat yang sakit. Yang kedua, jika air tidak memungkinkan tapi ada bagian tubuh yang tidak sakit tertutup perban tadi. Padahal dia tidak sakit, harus terkena air. Yang ketiga, jika perban tadi di bagian anggota tayamum, perbannya di bagian anggota tayamum, dan memungkinkan untuk menyampaikan tanah atau debu di bagian tadi. Memungkinkan.
bagian tayamum apa? Wajah sama tangan. Jadi ada perban di tangan. Kalau perban di tangan kan permasalahannya wudhu nggak bisa sempurna, tayamum juga nggak bisa sempurna nanti. Nah, kalau dia tidak bisa terkena air, terkena tanah bisa nggak? Bisa. Ya, berarti kamu harus lepas perban untuk tayamumnya nanti. Untuk tayamumnya. Ya. Ini bisa difahami ya. Bisa difahami. Jadi nanti menggabungkan dua cara bersuci. Kalau tadi yang tidak bisa terkena air itu kan bisa jadi seluruh badannya tidak bisa terkena air. Umpamanya sakit flu, ya sudah dia tidak bisa menggunakan air sama sekali. Ya sudah dia tayamum kemudian sholat. Tapi kadang-kadang ada yang luka. Saya cuma luka di bagian sini. Tidak boleh kena air, tapi bisa tayamum. Bisa tayamum. Ya kamu harus wudhu. Kemudian nanti bagian yang tidak bisa terkena air itu harus kamu tayamumi. Yang bagian tidak terkena air, tidak bisa terkena air itu tidak usah dikenakan air, tapi diganti dengan tayamum. Jadi setiap sholat wudhu sama tayamum. Nah, karena ada satu bagian anggota wudhunya yang tidak bisa terkena air. Nah, paham ini maksud saya? Umpamanya sakitnya di Ustaz, saya sakitnya di mana? Saya sakitnya di kepala nih. Ini kepala tidak boleh kena air sama sekali. Oh begitu. Berarti kamu wudhu, ada beberapa cara sebetulnya. Boleh kamu berwudhu, basuh wajah, basuh tangan, selesai basuh tangan, kamu tayamum untuk kepala. Baru kemudian melanjutkan membasuh kaki. Ada lagi pendapat yang mengatakan basuh wajah, basuh tangan, kepalanya lewati, basuh kaki, kemudian selesai itu kamu tayamum untuk kepala. Nah, tapi yang pendapat yang umum dilaksanakan ulama, di bagian kepala itu kamu bertayamum, baru kemudian kamu melanjutkan membasuh kaki. Bisa dipahami ya? Ini kok pandangannya kosong ini, paham atau enggak? Nah itu kan permasalahannya tidak bisa terkena air dan tidak bisa terkena debu. Itu nanti. Nah, ini dulu. Ini masalah perban ya. Ini bisa sampai di sini paham dulu enggak? Paham ya? Kemudian kita lanjutkan sekarang. Yang dimaksud memungkinkan tadi apa? Jika tidak ditakutkan terkena air atau terkena tanah, tidak menimbulkan penyakit. Kalau tidak takut bermadorot, maka harus dilepas perban. Nah sekarang permasalahannya, jika terkena tanah atau terkena air bisa bermadorot. Itu berarti tidak memungkinkan melepas perban tadi. Perbannya tidak bisa dilepas. Nah ini hukumnya beda. Kalau tadi yang pertama, perban harus dilepas. Hukum yang kedua, perban tidak boleh tidak dilepas. Jika satu, perban boleh tidak dilepas, dan bertayamum, wudhu, kemudian bertayamum, langsung sholat. Boleh tidak dilepas perbannya. Jika satu, perban itu tidak di anggota tayamum. Kalau yang pertama tadi wajib melepas. Ini yang kedua, kamu tidak wajib melepas perban tadi jika satu, perbannya bukan di anggota tayamum. Ini syaratnya ya. Syarat pertama, perbannya
bukan di anggota tayamum. Oh enggak, ini tadi saya salah. Maaf, saya salah. Kalau perbannya tidak bisa dilepas, kalau tadi perbannya harus dilepas jika 3 tadi ya. Nah, kalau sekarang perbannya tidak dilepas, kalau perbannya tidak bisa dilepas, ya sudah tidak usah dilepas. Selesai. Tidak usah dilepas. Tapi, ada tapinya. Tapi, kalau itu tadi dicoret aja. Nanti kalau saya buat seperti itu, saya takut lebih bingung nanti. Perbannya kalau tidak bisa dilepas, ya sudah tidak usah dilepas. Tidak usah dilepas. Tapi kamu harus mengulang sholat kamu. Harus mengulang sholat kamu. Jika 1, perbannya ada di anggota tayamum. Perban itu ada di anggota tayamum. Perban di kepalanya, di wajahnya ini, atau perban di tangannya. Bisa dilepas enggak? Dan tidak bisa dilepas. Ya sudah, mutlak. Kamu boleh sholat tayamum sekenaknya, tapi nanti diulangi sholatnya kalau sudah dilepas perban. Paham maksud saya? Karena perbannya tidak bisa dilepas. Ya. Sholat wudhu tayamum pada bagian yang tidak bisa terkena air, ya sudah kamu sholat. Tapi nanti kalau perban itu sudah bisa kamu lepas, kamu harus mengulang sholatmu yang sudah kamu lakukan. Ustaz, ini saya padahal digit 1 bulan, ya kamu harus qadha 1 bulan sholat. Nah, kamu harus mengqadha 1 bulan sholat. Pertama, jika perban tadi ada di anggota tayamum. Yang kedua, jika perban tadi, ini yang harus mengqadha sholat ya. Jika perban tadi di selain anggota tayamum, tapi dia menutupi bagian badan yang tidak sakit. Jadi perbannya berlebih. Seperti yang saya katakan tadi. Harusnya 3 jari, ini 6 jari. Dan tidak bisa dilepas. Kalau tadi yang bentuk pertama kan bisa dilepas, ya sudah dilepas saja. Tidak digodok sholatnya. Tapi ini tidak bisa dilepas dan dia menutupi bagian yang tidak sakit. Terus bagaimana ini? Ya sudah, kamu tidak bisa dilepas nih, tidak bisa. Lepasnya nanti berapa hari lagi baru bisa dilepas. Ya sudah, berarti kalau saya lepas nanti bermadharat buat saya. Ya sudah, kamu sholat wudhu, kemudian bagian yang tidak bisa terkena air kamu bertayamum, lalu setelah itu kamu qadha sholatnya. Kalau perban itu sudah bisa dilepas, kamu mengqadha sholat kamu. Yang ketiga, jika wajib. Yang ketiga, perbannya di selain anggota tayamum dan tidak memakan tempat, tidak menutupi bagian yang bisa terkena air. Ini sudah betul ini ya. Perbannya di luar anggota tayamum, tidak menutupi bagian tubuh yang tidak terkena, yang tidak sakit, pas di bagian sakitnya, ala qadar istimsak namanya. Ya secukupnya gitu ya, tidak berlebihan.
Tapi ketika dipasang perban itu, kamu dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan berhadas. Padahal ini perban tidak bisa dilepas lagi. Maka kamu tetap berwudu, bertayamum, tapi sholat kamu diqadha. Nah, sekarang saya rangkum sedikit. Berarti kalau perban itu tidak bisa dilepas, tapi perban itu di anggota selain anggota tayamum, dan perbannya tidak berlebihan, tidak menutupi bagian yang tidak sakit, tidak berlebihan, dan ketika perban itu diletakkan, saya dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, saya tidak wajib mengqadha walaupun perbannya tidak bisa saya lepas. Pusing semua. Nah, saya buat kesimpulan ya. Yang pertama itu masalahnya sakit yang tidak ada urusan sama perban. Kamu kalau sakit tidak bisa terkena air, dengan pendapat dokter atau pendapat dokter yang adil atau pengalaman pribadi, maka kamu boleh bertayamum dan tidak wajib qadha. Tapi yakin kalau kamu terkena air kamu bisa sakit, yakin. Nah, tayamum tidak wajib qadha. Kalau kamu tidak yakin, ini kalau terkena air sakit atau tidak? Mungkin sakit, mungkin tidak, saya nggak tahu. Menurut Ibn Hajar, kamu boleh tayamum tapi diqadha sholatnya. Menurut Imam Rafi, kamu tidak boleh tayamum, harus menggunakan air. Selesai, ini kita masukkan kotak dulu. Nah, kotak berikutnya kita buka. Itu kalau tidak boleh terkena air sama sekali. Tapi kalau ada sebagian badan saja yang tidak boleh terkena air, sebagian yang lain boleh. Bagaimana? Umpamanya sakitnya luka, lain-lainnya boleh terkena air, wajah boleh, tangan boleh. Tapi kalau kaki, umpamanya kaki saya ini yang luka, tidak boleh terkena air. Ada perbannya nggak? Nggak ada. Tayamum boleh. Kalau kaki kan tidak ada hubungannya sama tayamum ya. Tayamum kan cuma wajah sama tangan. Cuma kaki saja yang tidak boleh terkena air. Iya, ya sudah, kamu wudu, wajah kamu kenakan air, tangan kamu kenakan air, tidak ada masalah kan? Kepala diusap, kaki kamu yang tidak bisa terkena air tadi tidak usah dikenakan air, tapi kamu setelah selesai wudu tayamum untuk bagian badan kamu yang tidak bisa terkena air dan tidak ada qadha. Selesai sampai sini paham? Masuk kotak lagi. Saya buka kotak berikutnya ya. Ini masuk masalah perban. Masalah perban yang pertama, kalau kamu mengenakan perban, kalau yang tadi kan tidak ada perban. Kalau kamu mengenakan perban atau pembalut, dibalut luka kamu atau jib, kamu wajib melepas pembalut tadi setiap kamu mau berwudu jika memungkinkan bagi kamu membasuh bagian yang sakit tadi. Jadi dia diperban, tidak bisa kena air. Dia diperban, tapi sebetulnya boleh terkena air. Seperti orang patah tulang. Orang patah tulang kulitnya kan bisa terkena air. Cuma dia harus diperban. Bisa kena air. Memungkinkan nggak bagi kamu untuk menyampaikan air ke bagian yang sakit itu? Mungkin. Harus kamu buka. Atau yang kedua, kamu harus melepas perban kamu jika perban kamu itu menutup bagian yang tidak ikut sakit. Bagian yang tidak sakit ikut ketutup. Perbannya berlebih-lebihan. Kalau memungkinkan kamu buka, kamu harus membukanya.
Tiga, kalau tidak bisa terkena air, tapi bisa terkena tanah, memungkinkan kamu untuk bertayamum, dan mungkin boleh dibuka perbannya, maka kamu harus membuka perban tadi. Sampai di sini paham kan? Masukkan kotak lagi, ini kotak berikutnya. Ya, ini yang terakhir. Yang terakhir, gambarannya kamu tidak memungkinkan bagi kamu membuka perban tadi. Kalau yang tadi bisa dibuka perbannya. Ini kamu tidak bisa membuka perbannya. Tidak boleh kamu membuka perban. Kalau dibuka perbannya bisa mendatangkan madharat bagi saya. Nah, kalau tidak bisa dibuka perban kamu, kalau kamu ketika perban tadi diletakkan, jadi kalau kamu mau diperban umpamanya, tanya dulu sama orang itu, mau digip umpamanya, tanya sama orang tadi, ini mau digip bisa dibuka enggak? Oh, enggak mungkin Pak dibuka. Kapan dibukanya? Dibukanya sebulan lagi. Yang digip bagian mana dulu? Kalau yang digip itu bagian tayamum, tangan atau wajah, sudah. Ya berarti kamu tidak bisa apa-apa. Itu mutlak. Kalau yang digip, diperban itu bagian tangan atau bagian wajah dan tidak bisa dibuka, berarti kamu setiap mau sholat harus wudhu, tayamum, dan nanti digodok. Selesai. Karena tidak bisa dibuka dan di bagian tayamum. Sebab kalau wudhu tidak sempurna, kalau tayamum juga tidak sempurna. Tapi kalau yang digip ini di bagian bukan tayamum, nah ini kamu ada kesempatan supaya tidak harus mengulang sholat. Umpamanya yang harus digip kaki, mau digip ini, bisa dibuka enggak Pak? Tidak mungkin dibuka Pak, ini nanti 2 bulan lagi baru dibuka. Nah, karena kamu sekarang sudah tahu ilmu fikihnya, ini kan tidak bisa dibuka di perbannya. Caranya bagaimana supaya saya tidak harus mengulang sholat saya? Ini lebih mudah saya buat seperti ini ya. Caranya sebelum digip, kamu bersuci dulu dari hadas kecil dan hadas besar. Ada hadas besar enggak? Tidak ada. Ada hadas kecil enggak? Oh ada hadas kecil. Berarti kamu harus wudhu. Sebelum digip kamu wudhu dulu. Berarti kalau perempuan nanti yang ngegip harus perempuan. Kalau yang ngegip orang laki kesentuh batal lagi wudhu ya. Kalau orang laki ya harus laki. Wudhu dulu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kedua, sampaikan kepada orang yang melakukan gip tadi, memasangkan gip tadi, Pak, tolong digip atau diperban secukupnya, jangan lebih-lebih. Bagian yang sakit, yaitu yang digip, yang tidak sakit, jangan digip. Supaya nanti bagian yang tidak sakit itu bisa terkena air. Nah, kalau perbannya tidak bisa dilepas, tapi diletakkannya itu di selain anggota tayamum, dan ketika diletakkan kamu dalam keadaan suci, dan perban itu tidak mengambil bagian yang tidak sakit itu berlebih-lebihan, maka kamu, walaupun perbannya tidak dilepas, kamu tidak perlu mengqadha sholat kamu. Paham ya? Berarti kalau perbannya di anggota tayamum tidak bisa dilepas dan di anggota tayamum, atau perbannya itu di selain anggota tayamum tidak bisa dilepas tapi memakan bagian yang tidak sakit berlebihan, atau perbannya itu tidak bisa dilepas, tidak di anggota tayamum, tidak memakan bagian berlebihan, tapi ketika diletakkan kamu dalam keadaan berhadas, kamu harus mengulang. Kalau pusing ya sudah, nanti diulangi lagi. Nah, kalau kita tahu ilmu fikih, enak kita. Nah, nanti kita bisa ngatur. Nah, ini caranya seperti ini, caranya seperti ini. Jangan sudah diperban, baru tanya, Ustaz, ini saya sudah diperban. Perbannya, yang sakit mana? Jempol. Jempolnya sakit, jempol mana? Jempol kaki.
Oh bagus, jempol kaki ada kemungkinan kamu tidak pulang sholat. Perbannya saya lihat sampai lutut. Yang sakit jempol kaki, perbannya sampai lutut. Ya sudah, kamu harus membawa sholat kamu nanti. Dan saya dilepas misalnya juga sholat apa adanya. Wudhu buat kaki, tetap tayamum buat kakinya, tapi tetap kamu harus mengulang sholat. Kalau umpamanya mantrinya nanti tidak bisa kita ajak nego, wah saya nggak berani kalau bagian yang ini aja, ini harus sampai di mata kaki ini. Padahal yang sakit cuma sedikit, yang sakit sedikit, tapi perbannya harus lebih, tidak bisa dinego. Ya sudah, berarti kamu turuti saja, tapi nanti digodok sholat kamu. Nah, yang penting tahu hukum fikih. Ya. Nah, saya kira sampai di sini masih ada sebab terakhir tayamum to be continued di pertemuan yang akan datang. Panjang umur, sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan bagi kita ilmu agama dan menjadikan kita termasuk orang yang mendengarkan nasihat, diberi ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فارتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عزما آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والثناء سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.